Assalamu alaikum, everybody. Thank you so much for joining us today for another episode of Pakistan for Us. और आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है who is one of the leading public policy consultants of Pakistan. Um, I want to hear his journey from himself and then ask him questions. So let's welcome Hassan Khabar. Thank you so much for joining us today. Thank you, Alam, for having me over in your podcast, and it's a pleasure to be here. हसान आपकी जर्नी क्या है? आपने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया, पब्लिक पॉलिसी में भी अब आप हैं. सो लेट अस हियर फ्रॉम यू योर जर्नी. देखें, जो मेरा जर्नी है, अगर वो मैं आपको बताऊंगा तो उससे लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैलेगी. उसकी वजह यह है कि मैंने ज़िंदगी में तरह तरह के काम किए हैं और मैं बहुत सारे कैरियर से गुजरा हूँ. लेकिन अब आपने ये सवाल पूछ लिया है तो मेरे ख्याल में आई हैव टू टच अपॉन इट. Basically, Anam, my first degree was in engineering, or it was chemical engineering, as you would not know it, and many people won't know it. और वो engineering जब मैं कर रहा था, और engineering में कैसे आए, जैसे एक लाइन में लगे हुए थे रैट रेस में कि जी अगर मेरिट ऑर्डर पे आप आ गए तो you will become either an engineer or you would be a doctor. And of course, I was more inclined on the mathematics side and physics and whatnot. So engineering seemed to be an obvious choice. अच्छा, जब यूनिवर्सिटी में आए तो the reality started to dawn upon us कि what career is it, right? And it was a great career, but of course it offered certain life choices. And those are the things that in those times kids with our age did not used to think, or maybe I was too dumb, I don't know. आजकल मैं जब बच्चों से बात करता हूँ they think through everything. अच्छा, तो हुआ ये कि ये जब गए, लोगों से बात हुई, इंडस्ट्री विजिट्स किए, देखा क्या लाइफ स्टाइल है, तो मुझे बड़ी जल्दी ये रियलाइज़ हो गया कि दिस वॉज नॉट फॉर मी. और एक ख्वाहिश भी थी, एक पुश भी थी कि जी सिविल सर्विस में आना चाहिए. सो आई रिमेंबर कि आई वॉज स्टिल इन माई इंजीनियरिंग प्रोग्राम और मैंने कहा कि मैंने तो CSS के एग्ज़ाम देने हैं. मुझे बड़ी जल्दी होती थी हर चीज़ की. तो आई appeared for BA privately because I needed a degree to appear for CSS. So I got a lot of opposition initially from my mother. She said, like, finish one thing, then move on to the other. But I did not listen and I somehow convinced her कि नहीं कुछ नहीं होता. और वो मैंने BA किया और BA मुझे याद है कि मैंने कोई 5-6 दिन पढ़ के दिया with very easy subjects. But I got a first div. तो वो नंबर्स काफ़ी कम थे, बट फर्स्ट डिवीजन का बेंचमार्क क्रॉस हो गया मार्जिनली. एंड माय मदर गॉट सम कंफर्ट कि शायद पढ़ ही रही है. एनीवे, सो CSS की तैयारी शुरू की. कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो CSS कर लिया और वो टाइमिंग ऐसी हुई कि आई अपीयर्ड फॉर माय इंजीनियरिंग एग्जाम्स, देन माय CSS इंटरव्यू. सो वन हैपेंड द अदर. बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड, I also was successful and I became part of what was then called District Management Group, and now it's called Pakistan Administrative Service. बड़ा बल्ले बल्ले हो गई, इनका जी ज़बरदस्त काम हो गया. I thought life is jet set and this is the career I'm going to be in. And of course, destiny was laughing, must have been, but that's what I thought. So came to civil service, got into the Civil Service Academy and then the DMG campus and all the training and drill and everything. And then I started my career off from Sindh and then moved on to Islamabad and then to Punjab. I was a restless soul. So very soon I realized that it was a great career, by the way. I was having a great time, but there was no money in it. And commercial and economic realities started to hit hard. और मैंने कहा कि अब गुजारा कैसे होगा, और how can I have more control, how can I make it intellectually more stimulating, so all sorts of questions. But if I think back, I think the primary driver was not being compensated enough, and if I had enough compensation, maybe I would have had little incentive to switch. So GMAT की तैयारी की, and then I got a scholarship for MBA and I went to US. And it was too early because many of my contemporaries later on went to different programs on scholarships like Chevening and Fulbright and whatnot. But that was too early in the career
So of course I did not qualify for any of that, and I wanted to do an MBA, and most of these scholarships did not cover that. So but I was lucky, वो यूनिवर्सिटी ने कुछ दे दिया, कुछ बूट स्ट्रैप किया, कुछ यूएस जाके काम शाम किया एज ए स्टूडेंट, सो कुछ कुछ हो गया काम. So I did my MBA and then I came back, and that's where the next phase of my journey started. And then I somehow accidentally ended up in the development sector. There was this program running which was working on something which lied at the cusp of private and public sector. So there was this program on competitiveness, and it was still a new idea in the development world. And the program was working with the federal government. There were a couple of American firms, and they were working on sectors like dairy and furniture and others, and working on how to make them competitive. So that sounded quite exciting to me, and that's how I joined. Later on, it led me into another side altogether, but that's how I came to this career in the development sector. अच्छा, so development sector के अंदर I worked quite a bit, worked on a number of projects, and for most part I tried to um, be my own boss and be a freelancer. I had set up a small consulting outfit. By the way, these days I am reading, not reading, listening to actually on Audible, a very interesting book. It's called The Pathless Path. And it is about people like me, right? So who like go left, right, and center and who discover their own path. But I really could relate to that book. Anyway, so वो करते कराते then I got an offer to join private sector. So I did work and have a stint with British American Tobacco for a few years. I was their head of business development. I very soon thought it was not for me. It was not exciting enough, frankly. Great paymasters, great employers, not for me. And I came back to development sector, and I really enjoyed it. Uh, I also started to write, and I became a regular columnist for Express Tribune. एंड मैंने सोचा कि उन चीज़ों पे लिखना चाहिए जो पब्लिक पॉलिसी की चीज़ें हैं और जिनके ऊपर कोई नहीं लिखता. सो मुझे याद है कि 2017 में मैंने मेरा पहला आर्टिकल नहीं था, पर पेंशन्स के ऊपर वो प्रिडोमिनेंटली पब्लिक स्पेस में वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू आर्टिकल्स था. Where I quantified the impact, I highlighted the sense of urgency around the pension problems. And then many others, right? From things like climate finance to the structure of the federation to resource transfer, civil service reforms, privatization, and whatnot. And most of my articles centered around the political economy part. I did understand economy because of my MBA background, but I am not a trained economist per se. लेकिन ये था कि उसके साथ वो it worked very well. And because of my civil service experience, I understood the political economy and how to navigate that decently enough. So it was more on the political economy side. So it continued. I was having a lot of fun. I also led a decent size development program in KP for a bit. And in the middle, of course, I was doing other things. I was on the board of a few companies and other things, like the usual stuff. Then, at that time, Punjab government was being ruled by PTI, and Imran Khan Saab asked me to join the government. So that was a very interesting, challenging, different stint where I worked as part of the Punjab cabinet, and I was managing the portfolios for information, but also for tourism, parks and authorities, special initiatives, and I was also the spokesperson for government of Punjab. Very interesting stint. उसके बाद जब गवर्नमेंट गई और फिर दोबारा पीटीआई गवर्नमेंट आई where चौधरी परवेज अलाई साहब was the chief minister, then again I was involved very closely with that government. So that was very interesting. And I honestly joined the government because of the same ambition. So the same ambition has been driving my journey across different sectors, which was trying to find something impactful, but also trying to have fun.
देखिए, this is very important. So rather than sounding all like taking this high moral ground that I want impact, yes, I want impact. लेकिन मजा तो काम का तब आएगा when work is play, right? When it's an adventure, when you are seeking new things, you are learning new things. So I am a seeker by that account, or and I really enjoy it. And I think that also kind of deepened my understanding of the policy impediments, why reforms don't happen. Because suddenly I was sitting on the other side of the table. I had I had some idea about government incapacities, but again it was a refresher course, and so of course, so now if you look at me, I am a former civil servant, a development sector person who did dabble in the private sector, who was an op-ed writer, and I'm still planning to write, and who also partly part of politics, but more not a constituency politician, but more from the technocratic side. And of course, then media became the home ground, right? Because when I was made the information advisor, then of course I knew media, I understood a little bit, but that's when I really fathomed the issues, the scale, the dynamics, the narratives, and everything. So I think all in all, it has been a great experience. एंड जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना वो ये है कि जब आप इतनी चीज़ों में काम करते हैं तो ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड है ना it kind of has its unique value as well because it brings together different things from different disciplines onto the same canvas. And then you start to see things in a newer light altogether. And I do hope that I put this to use. And in my life, I see the needle moving on some of the things I have been so passionate about. So, very long answer to your very innocuous question. But a very, very good answer. And it actually leads me to my next question. Hassan, you have worn many hats, right? आप ब्यूरोक्रेसी में भी रह चुके हैं, आपने CSS भी किया, आपने बैट में भी काम किया, आपने डेवलपमेंट सेक्टर के कुछ ऐसे रिफॉर्म्स पे काम किया है कि जिनका स्केल आई थिंक कंपैरिजन में देखा जाए तो दे वर सम ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म प्लान्स इन इवन केपी. आपने पंजाब में SMU को भी लीड किया है. आप क्या रीजन समझते हैं कि ये रिफॉर्म्स आते हैं मगर एक्चुअली कोई इम्पैक्ट या रिजल्ट आता नहीं है लॉन्ग टर्म में? ऐसा क्यों होता है कि एक गवर्नमेंट आती है, एक रिफॉर्म प्लान आता है, फॉर इंस्टेंस डिजिटाइजेशन ऑफ टर्शरी हेल्थ केयर, राइट? वो आता है, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा टीम लीड होता है, उस पर बहुत काम होता है, और जैसे ही वो गवर्नमेंट चेंज होती है वो सारा फिर दे स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट जीरो. तो आपके ख्याल में ये क्यों होता है? बिकॉज यू हैव सीन इट फ्रॉम इनसाइड आउट. और इसके टॉप 2 रीजंस क्या होंगे? ओके, देखिए बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे द टॉप मोस्ट रीजन अनम इज गवर्नमेंट ओनरशिप. ठीक है, बिकॉज जिसको आप एक मरीज है, अब वो मरीज जो है अगर उसने सेहत याब होना है तो वो क्या करेगा? सबसे वो डॉक्टर के पास जा सकता है, वो लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है, वो मेडिसिन ले सकता है, वो सर्जरी करवा सकता है, वो एलोपैथी छोड़ के होम्योपैथिक मेडिसिन और हर्बल मेडिसिन ले सकता है. बट आई थिंक द की इज दैट ही नीड्स टू हैव दैट इंटेंशन टू गेट बेटर. And if he does have that intention, then you can try different things. It's not essential that one course of medication would work or the first surgery is going to do the trick. But hopefully, over time, once you go through the process, he would get better. Right? Now, imagine a patient who does not want to get better. Right? So, for example, there are people in our vicinity, our friends, people in our age groups who are having a very disturbed lipid profile, high cholesterol and whatnot, right? So they should take medicines. They should have a healthy lifestyle, right? But they have chosen not to. They know what's happening with them. Now imagine that as a government department, and imagine me as managing a reform program. Now, if I go and I start designing extensive exercise programs and lifestyle improvement programs for him and giving him all sorts of healthy diets and cholesterol free things, he doesn't want them. If he still wants to have
desi chicken kadai at night and wants to have a late night and wants to get up at 11 and want to have a sedentary lifestyle, then no matter what I do, maybe I'm the best doctor in the world, I cannot fix him. So that's one, right? जी. The second problem is on this side, am I the best doctor? And am I really employing the best medications and surgeries? So, of course, there are gaps on the other side as well. ताली तो एक हाथ से नहीं बजती ना, दोनों हाथों से बजती. So, of course, there are gaps. But then comes another tier of complexity. अब होगा क्या कि जिस डॉक्टर ने डायग्नोस किया होगा, यानी डोनर प्रोग्राम जब बनते हैं, कंसीव होते हैं, उसने पेशेंट का जब टेस्ट किया, जब डायग्नोस्टिक्स रन होते हैं, तो वो 1 साल होता है. By the time these donor programs come onto the ground, वो पिछले 3 साल के टेस्ट रिजल्ट्स देख रहे होते हैं, राइट? बिकॉज उसका जो पूरा डिजाइन है 3 साल 2 साल लग जाते हैं. एनीवे, दे डू रन another set of diagnostics. होता ये है कि पेशेंट चेंज हो गया होता है बीच में. जिस पेशेंट के लिए आए होती है, because of high turnover and high frequency and this mess, people change. So people who they have talked to, who had shared ideas about what to reform and how to reform, had moved on by then. Anyway, अब वो जो पेशेंट था, so डोनर प्रोग्राम ने मुझे कहा कि जी आपने जाकर उस बंदे को ठीक करना है. उस घर में जाकर, मैं घर में गया तो वहाँ एक और बंदा था. Anyway, मैंने उसके फिर टेस्ट लिए, उससे पूछा, बातें तो वही होती हैं. उसने कहा कि ये चीज़ें रिफॉर्म करने वाली. हमने काम शुरू किया. अब वो दवाई का कोर्स अभी आधा होगा तो वो भी चेंज हो जाएगा बंदा, फिर एक नया पेशेंट आ जाएगा, वो एक नई बात करेगा, उसकी एक अपनी इंटेंशन होगी. सो जो गवर्नमेंट ओनरशिप है ना, डाइल्यूटेड, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट. एंड आई थिंक फॉर रिफॉर्म प्रोग्राम्स टू वर्क, there has to be some commitment from the government to keep people there, at least in those positions which are the counterparts. And I've seen that happening. Punjab in recent past has done that they had made a policy that irrespective of the postings and transfers, which in most cases have been compelled by political drivers, generally those political elements are not there with as much intensity for the development programs. So they had a new policy where people manning those positions of program directors and counterparts would not be changed, so that there is some continuity, and that has long been demanded by multilateral and bilateral partners. So I think to me, that's the biggest impediment. So that's the one big issue. The second issue is the reform does happen. So I disagree when we say that a lot of programs have come and nothing has happened. Things do happen. Things do change. Of course, some of them would not be as visible. Some of them would not be that impactful, but it does happen. So I'll give you an example. There was a large World Bank program many years ago, and they put in a lot of money on capacity building of civil servants. And generally, the popular view is it was not effective. And why it was not effective? Because the right people were picked up, they were sent abroad, but their placement program, once they came back, was not in line with what they learned. Agreed, right? So someone who was trained in urban policy was put in the education department, for instance, and someone who was trained in education policy was put in charge of a health department, and so on and so forth. But civil service is a revolving pool. And once you send these people to great places where they learn, where they study, where they met people, it brought in an infusion of new talent, new ideas, people who were trained in some of the best institutions around the world. And I do see the impact. I do see the impact of that thinking. So when your multilateral, bilateral partners, investors, they come and move on to these departments, they meet these dynamic, bright civil servants who have seen the world, who have seen how this works, who know how to communicate, how to engage, how to take the conversation forward, how to take the reforms forward. So the change is there. Maybe the change was not there in the form in which they had thought initially. Maybe the change took a lot of time to embed or to show effect. Maybe it was not the best value for money, I don't know. But the reform is there.
And the third thing is, so reforms do happen. And the third thing is that irrespective of the donor programs, government is always changing. And if you look at the government's trajectory in general, the public sector trajectory in general, some things have gone down, but some things have gone up. So if you, for example, in Pakistan, so I remember, I'll give you the bad examples. We are very fond of bad examples, right? I'll give you the bad examples to begin with. So I remember as a kid, we would open the tap and drink the water. That's in Lahore. That was the quality of your tap water. And it's the same in many countries around the world. I'm not just talking about Western Europe and US or OECD countries. You go to Cuba, you open the tap, you can drink the water. So you can't do that, right? The ability to manage traffic and I don't know the air quality and a lot of other things. Public schooling system has gone bad, so a lot of deterioration has happened. But a lot of improvements have happened. You go to cities like Lahore and Islamabad, these are their safe city cameras, and whenever a crime happens, government has the ability to track at least some of it. They do all these fancy things, geofencing, they track the numbers, they run their analysis on CDRs, and they do pinpoint the culprit. The government has set up a very elaborate, extensive DNA testing facility and a forensic lab, which is state of the art in Punjab by any standard. When you look at services like Rescue 1122, it's probably as good as you would see anywhere in the world. So when you look at some of these things, you look at the motorway police and whatnot, very decent force. So there are a lot of great examples where you do see that government in fact has improved. Because, and it's not just because there was a one champion or because of donor programs or because of anything else. I think it's a large combination of everything. So I remember after 9/11, I was in this Department of Immigration and Passports. So, and there was a lot of pressure to improve border security and immigration and everything. And a lot of aid came through our partners, which really helped. And through that, the whole, this machine readable passport, the service system, all the other things were put in place. So aid did help. At a time when Pakistan wanted to make those changes, there was some pressure, there was this need of urgency, the aid was there was political will, everything combined, it happened pretty quickly. You look at Nadra and look at their systems, I think some of the best in the world. So I do see change, I do see a lot of improvements, but I think it's your choice to see the glass half full or half empty. And I do think reform programs work with many weaknesses that can be addressed, but it's not as gloomy as some people paint it. जी जी सो हसान, आपने ये बात की कि ये हम पे डिपेंड करता है कि हम ग्लास हाफ फुल देखना चाहते हैं कि हाफ एम्प्टी देखना चाहते हैं. मैं इससे फिर थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी इस तरह से कि मेरे हिसाब से हाफ वाली बात इधर है ही नहीं. मेरा ख्याल है कि इसको हम क्वार्टर फुल तो फिर भी देख सकते हैं, क्योंकि जितना आपके एक्सपीरियंस के सामने, ऑफ कोर्स मेरा एक्सपीरियंस तो कुछ भी नहीं, बट जितना मैंने प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर देखा है, प्राइवेट सेक्टर में वही चेंज विदाउट दैट अमाउंट ऑफ मनी आने में बहुत कम टाइम लगता है. वो पेस बहुत ज्यादा तेज होती है, और वही पब्लिक सेक्टर में आने में इतनी रेजिस्टेंस आती है, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से भी रेजिस्टेंस आती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी रेजिस्टेंस आती है, और फिर आपका एक पॉइंट आता है जिसमें वो लूप होल में फंस जाता है, जहां पे वो एक फाइल के पीछे आप भाग रहे होते हैं, एक नोटिफिकेशन के पीछे भाग रहे होते हैं, वो हो जाती है, उसके बाद कैबिनेट चेंज हो जाती है, और फिर वो दोबारा से खत्म हो जाता है सिलसिला. इस पर्सपेक्टिव से मैं बात करूंगी कि वो रेजिस्टेंस ओवरकम करने के लिए कोई तरीका है जो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, क्योंकि आप तो एक ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं, आपके ख्याल में कोई एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे हम इसको एक्सिलरेट कर सकें, इस पूरे प्रोसेस को? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है अनम. बात ये है, ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ. आपने मेरी बात से मुत्तफिक नहीं थी, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि बेसिकली वही काम सरकार में, हुकूमत में करना बहुत मुश्किल है बनिस्बत के एक जो प्राइवेट कॉरपोरेशन है या कारोबारी इदारा है. और उसकी वजह यह है कि वहाँ पे
جمہوریت نہیں ہے، وہاں پہ پبلک آفیسز نہیں ہیں، وہاں پہ وہ پریشر نہیں ہے کہ آپ نے ٹرانسپیرنٹ ہونا ہے. تو آپ دنیا میں پہلی بات یہ کہیں بھی جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بیوروکریسی جو ہے اس کے کام کرنے کی رفتار پرائیویٹ سیکٹر کے بنسبت ہمیشہ سست روی کا شکار ہوتی ہے، کیونکہ ان پہ ایک پریشر ہوتا ہے ٹرانسپیرنسی کا، سارا پیپر ورک کرنے کا، بیکاز پبلک منی اس میں انوالو ہوتا ہے، لوگوں کے پیسے ہیں نا. سو جو پرائیویٹ ادارہ ہے وہ تو اس کے اپنے کاروبار کی انکم ہے، وہ جو مرضی کرے. مثلا اگر آپ نے ایک بلڈنگ بنوانی ہے اور آپ ایک نجی ادارہ ہیں تو آپ آج بلائیں آرکیٹیکٹ کو، ٹھیکیدار کو، اور کل کام شروع کر دیں. لیکن اگر آپ ایک حکومتی ادارہ ہیں تو آپ کو پہلے اس کا ایک ٹینڈر ڈاکومنٹ بنانا پڑے گا، آپ کو بڈنگ کروانی پڑے گی، لوگ آئیں گے اس پہ اعتراض کریں گے، ایک پورا کام ہے. تو بیوروکریسی ویسے بھی اس کی رفتار سست ہے. پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے اور پبلک سیکٹر جو ہے، اگر آپ دنیا کے گورننس انڈیکیٹرز دیکھیں تو ویسے بھی ون آف دا لوئسٹ ہے، بہت نیچے ہماری رینکنگ ہے. تو ایک بیوروکریسی اور اوپر سے ایک ڈیولپنگ ملک کی اور پاکستان جیسے ملک کی، تو یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جو تبدیلی ہے، چینج ہے، جب آپ لانا چاہتے ہیں تو یہ بہت پینفل ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ ریزسٹنس ہوتا ہے. لیکن یہ میرے خیال میں دو مختلف باتیں ہیں. سو بیوروکریسی کا سست ہونا اور بیوروکریسی کا کام نہ کرنا اپنی جگہ ہے، اور لوگوں کا اس چینج کی مخالفت کرنا ایک الگ چیز ہے. لوگ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو کسی مثال سے یہ چیز واضح کرنی پڑے گی. مثلا بات یہ ہے کہ اگر آپ پی آئی اے کی ایگزامپل لے لیں، ایک سرکاری ادارہ ہے، تقریباً نیم سرکاری ادارہ ہے. اب وہاں پہ جو امپلائیز، ملازمین کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہزاروں میں ہے. اور جب آپ جہازوں کو دیکھتے ہیں تو مجھے اب ریسنٹ فگر نہیں پتا، کوئی 35-40 کے قریب جہاز ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں. جب آپ ایئر کرافٹ ٹو امپلائی ریشو دیکھتے ہیں اور آپ دنیا میں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہائیلی انیفیشینٹ ہے. یعنی کہ جتنے لوگ ایک کسی بھی دنیا کی اچھی ایئر لائن میں ہوتے ہیں ایک جہاز کے اوپر، ہمارے پاس اس سے 20 گنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کہتے ہیں اس کو چینج کیا جائے. جب چینج کریں گے آپ اور چینج کرنے کی بات کریں گے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ زیادہ زیادہ جہاز خرید لیں یا لوگ کم کر لیں. دونوں میں سے آپ جو بھی کریں گے آپ کو ریزسٹنس ملے گا. کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہوں بھی اور آپ کہتے ہیں یار ہم 40 کی جگہ نا 40 جہاز اور لے لیتے ہیں تاکہ آرگنائزیشن ایفیشینٹ ہو جائے، تو وہ لوگ جو کام کر رہے تھے ان کو ڈبل کام کرنا پڑے گا. جس کو ڈبل کام کرنا پڑے گا اور تنخواہ وہی رہے گی، وہ مخالفت ہی کرے گا نا. یا آپ کہیں گے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو نکال دیا جائے. جب آپ ان لوگوں کو نکالنے کی بات کریں گے وہ بھی ظاہر ہے کہ رجسٹ ہی کریں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی میننگ فل ریفارم ہوتا ہے اس کے اندر جو لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں، اسی کو تو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اصل ریفارم ہے ہی وہ جس پہ لوگوں کی مخالفت ہو. اگر آپ ایک ایسا ریفارم لے کے جائیں جس پہ لوگ مخالفت نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس ادارے کے انسینٹو سٹرکچر کو تو ہاتھ ہی نہیں لگایا، آپ نے تو اس کے اوپر مزید جا کے چیزیں ڈال دیں. مثلا آپ پی آئی اے کے لیے ایک نئی انسینٹو اسکیم لائیں اور سب کے لیے بونس کا اعلان کر دیں تو کون مخالفت کرے گا؟ یا اگر آپ نے اس مسئلے کو ڈیفائن ایسے کیا ہے کہ جی سول سرونٹ کی تنخواہ بڑی کم ہے، تو جو تنخواہ کم ہوگی اور آپ تنخواہ بڑھانے کی بات کریں گے تو آپ کو بیوروکریسی میں کوئی مخالفت نہیں ملے گی. آپ لے کے جائیں وہ آپ کا پھولوں کے ہار آپ کو پہنائیں گے، ریڈ کارپٹ آپ کو ٹریٹمنٹ دیں گے کہ یہ اتنا اچھا ریفارم لے کے آئی ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم جو پیسے آپ کو دے رہے ہیں یہ یونیفارم نہیں ہونے چاہیے، ہم اس کو ایک پول میں ڈالیں گے اور اس میں سے وہ لوگ جو اچھا کام کریں گے ان کو زیادہ پیسے دیں گے اور جو کم کام کریں گے اس کو کم پیسے دیں گے. تو جو اچھا کام کرنے والے ہوتے ہیں، آپ اسٹیٹسٹکس جانتی ہیں، ڈیٹا کو جانتی ہیں، آپ ایک نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ کرو لیں 10-20% کے اوپر آپ وہ رکھ دیں گے، تو باقی جو 70% لوگ ہیں جن کا نقصان ہوگا، جن کے پیسے کٹیں گے، وہ تو اس سے اتفاق نہیں کریں گے. کیسے کریں گے؟ رائٹ. تو یہ تو ریفارم کا ایک فیچر ہے. جب آپریشن کرنا ہے تو درد ہونی ہے، تکلیف ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا آپریشن بھی ہو اور درد بھی نہ ہو، پھر وہ آپریشن نہیں ہے، پھر وہ کاسمیٹک ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ آپریشن نہیں تھا، وہ کسی نے جھوٹ بولا. اچھا، اب ہے کہ اس مسئلے کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں اس مسئلے کا حل ہے آپ ایک پولیٹیکل اکانومی، اب اس کا مجھے اردو کا ورڈ نہیں پتا تو اس لیے آئی ہیو ٹو یو گو بائی انگلش. آپ کو ایک پولیٹیکل اکانومی کا لینس چاہیے.
اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو پھر دوبارہ پی آئی اے کی مثال سے واضح کرتا ہوں. پی آئی اے کو ریفارم کرنا سمپل ہے، ایزی نہیں ہے. سمپل ہے لیکن ایزی نہیں ہے. سادہ ہے. سادہ اس لیے ہے کہ ایک ایئر لائن ہے نا، دنیا میں ایئر لائنز چل رہی ہیں جو بڑا منافع کما رہی ہیں. آپ نے ان کو دیکھنا ہے، اس کے مطابق اس کو ڈھال لینا ہے. سو مسئلہ تو کوئی نہیں ہے. آپ وہ کہیں گے جی آپ ایسا کریں کہ آپ 10,000 بندہ نکال دیں اور آپ ان کے اچھے جو ہے نا اس میں انویسٹمنٹ نہیں لے کے آئیں، آپ جہازوں کا فلیٹ نیا کر دیں، آپ ان کے جو باقی کام ہیں ان کو بند کر دیں، جو نان پروفیٹیبل روٹس ہیں وہ بند کر دیں، جو پروفیٹیبل روٹس ہیں اس پہ زیادہ جہاز چلائیں. یہی باتیں ہوں گی نا. اور آپ کے جو بندے اچھے نہیں ہیں آپ لے آئیں جی ایمریٹس ایئر لائن کے اندر سے ان کا جو فلائٹ آپریشنز کا ڈائریکٹر ہے اس کو ادھر لے آئیں. دنیا میں ٹیلنٹ بھی اویلیبل ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے آ کے. آپ کا آئی ٹی سسٹم بھی ہے کہ آپ نیا سسٹم لے آئیں. جب اس کو امپلیمنٹ کرنے جائیں گے اور حکومت کے پاس جائیں گے تو مسئلہ آئے گا پولیٹیکل اکانومی کا. وہ کہیں گے جی آپ لوگوں کو نکال دو. کہیں گے لوگوں کو تو ہم نہیں نکال سکتے کیونکہ سیاسی صورتحال اچھی نہیں ہے. وہ کہیں گے اچھا جی پھر آپ ایسا کریں کہ اس میں یہ فلیٹ نیا کریں. وہ کہیں گے جی پیسے بھی نہیں ہیں، یہ تو اتنا نقصان کر رہی ہے اور ہم یہ پیسے نہیں، ہمارے آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہم کیسے اس میں ڈالیں انجیکشن. وہ کہیں گے جس کو پرائیویٹائز کر دیں، جو کہ اب ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. آپ کہیں گے نہیں جی یہ پرائیویٹائز ہوگی تو یہ پائلٹ کی ایسوسیشن ہڑتال کر دے گی. تو کوئی نہ کوئی پولیٹیکل اکانومی کا چیلنج ایسا آئے گا جو آپ کے آڑے آئے گا اور آپ نے اس کو مینیج کرنا ہوگا. اس کو مینیج کرنے کے آپ کئی طریقے ہوتے ہیں. کئی دفعہ آپ پولیٹیکل نیگوسیشنز کرتے ہیں، کئی دفعہ جو ہے اتنا اسٹرانگ پولیٹیکل ول ہوتی ہے کہ آپ یو جسٹ بلڈوز دیٹ. میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا کرنا چاہیے لیکن یہ بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ یو کیم اپ ود اے چینج مینجمنٹ پلان. مثلاً بات یہ ہے، بات تو سچ ہے نا کہ اگر آپ نے 18,000 میں سے 10,000 لوگوں کو نکالنا ہے تو وہ 10,000 فیملیز ہوں. وہ ٹھیک ہے کہ وہ سسٹم کا پارٹ ہے، وہ کام نہیں کرتے ہوں گے لیکن سسٹم بھی تو ایسا تھا نا. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ 10,000 لوگوں کو آپ سڑک پہ کھڑا کر دیں. اٹس اے ویری بگ پولیٹیکل چیلنج. تو پھر آپ یہ کریں گے کہ ان کے لیے گولڈن ہینڈ شیک پروگرام لے کے آئیں گے، کوئی کسی کو راضی کریں گے، کسی کی اسکل اپ گریڈ کریں گے، کسی کی منت کریں گے، کسی کو گولڈن ہینڈ شیک دے کے کہیں گے یار چلے جاؤ، کسی کو سرپلس پول میں ڈالیں گے، کسی کو ری ٹول ری امپلوائے کریں گے. تو دنیا میں اس کے طریقے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ پولیٹیکل اکانومی کا لینس جب تک آپ کسی بھی سیریس ریفارم پہ اپلائی نہیں کریں گے وہ ریفارم نہیں ہو سکتا. کیونکہ ٹیکنیکلی مشکل چیزیں بھی ہوتی ہیں. اگر آپ نے پاکستان کا اسپیس پروگرام بنانا ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ، دیٹ از ناٹ سمپل، دیٹس اے ویری کمپلیکس ایشو اینڈ ڈیفیکلٹ. سو ان دو چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ بعض چیزیں سادہ یا کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں اور آسان یا مشکل ہوتی ہیں. یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. دیٹس دی ڈفرنس ان دا پولیٹیکل اکانومی. حسان، جو آپ نے ابھی بات کہی کہ ریزسٹنس تو آئے گی، پرابلم سالو کرنا از سم تھنگ ایلس اور پرابلم کو ٹیکل کرنا از سم تھنگ ایلس، رائٹ؟ اور اس سے اب میں تھوڑا آپ کے ایکسپیرینس کی طرف جاؤں گی کہ کیونکہ آپ نے اتنے کنسلٹنٹس کے ساتھ کام بھی کیا ہے، آپ نے بہت سے ریفارمس کو لیڈ بھی کیا ہے. ایسے کیا کی ٹریٹس ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا کنسلٹنٹ بناتے ہیں، جو صرف پرابلم سالو نہیں کرتا جسٹ آن دا بورڈ کہ ہاں یہ پرابلم کا سولوشن ہے، بٹ سوچتا ہے، ڈیپتھ میں جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اس ریزسٹنس کو ہم کیسے اوور کم کریں گے. تو وہ ایسے کیا کی ٹریٹس ہوتے ہیں وچ میک اے کنسلٹنٹ اے گڈ ایکچولی پریکٹیکل کنسلٹنٹ؟ اچھا، اب میں آپ کو اس کا جواب جو دوں گا نا وہ دے رہا ہوں، میں پہلے کوالیفائی کر دوں پاکستان کے مارکیٹ کے حوالے سے. ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر یعنی کہ وہ لوگ جو یو ایس ایڈ کے، ایف سی ٹی او کے، یو این کے پروگرامز پہ کام کر رہے ہیں، میں نے کیا دیکھا ہے کہ اچھے کنسلٹنٹس کون سے، ان کے اندر کیا خوبیاں تھیں. جی دیکھیں پاکستان کے اندر جو فری لانس مارکیٹ ہے جس میں یہ کنسلٹنٹس ہوتے ہیں، یہ بڑی دیر سے ڈیولپ ہوئی ہے اور بہت کم آپ کو انیشلی اچھے لوگ ملتے تھے. یہ اب پچھلے 10 سال میں نے دیکھا ہے کہ جب اچھے ادارے آئے ہیں جو اچھے لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں، فل برائٹ اسکالرز واپس آئے ہیں ملک کے اندر. سو ایک پوری اور لوگ اچھے اداروں نے سوشل سائنسز کے پروگرام شروع کیے ہیں اسٹرانگ. تو پچھلے 10 سال میں نے دیکھا ہے کہ بہت تبدیلی آئی ہے اور بہت سارا اچھا ٹیلنٹ آیا ہے. تو پہلے تو ایک مسئلہ یہ تھا کہ اس میں بہت زیادہ ٹیلنٹ اچھا تھا ہی نہیں. اب ٹیلنٹ آ گیا. دوسری جو چیز میں نے دیکھی ہے نا کہ اچھا کنسلٹنٹ وہ ہوتا ہے جو جب آپ اسے میٹنگ کا ٹائم دیں تو وہ میٹنگ پہ آ جائے، جب آپ اس کو فون کریں وہ فون اٹھائے اور اپنی ڈیڈ لائنس کی پابندی کریں. اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟
جب ہم کسی بڑے ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں، نوکری کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں خود کو ڈسپلن نہیں کرنا ہوتا، ہمارا ادارہ ہمیں ڈسپلن کرتا ہے. اگر ہم لیٹ ہوں گے ایک ٹائم سے تو ہمیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی ہم سے. ہو سکتا ہے کہ تنخواہ کٹ جائے، ہو سکتا ہے کہ اگر ہم وہی رویہ رکھیں تو ہماری پروموشن نہ ہو یا ہمیں نکال دیا جائے. سو اداروں کے اندر لوگ جنرلی ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. جب وہ خود فری لانسنگ اور کنسلٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں تو سیلف ڈسپلن جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اور میں نے بارہا یہ مسئلہ دیکھا کنسلٹنٹس کے اندر کہ ان میں سے کئی لوگ اس میں ڈسپلن نہیں ہوتے. تو میرے خیال میں یہ پہلی کوالٹی ہے. دوسری کوالٹی میرے خیال میں وہ ہے انٹرپرسنل سکلز. کیونکہ دیکھیں کنسلٹنٹ کا جو بہت بڑا کام ہے وہ ہے لوگوں سے ملنا، ان سے انفارمیشن لینا، ان کو ڈیل کرنا. انیویٹیبلی جدھر بھی آپ جائیں گے، رائٹ. سو کنسلٹنٹس ہیو ٹو انگیج اینڈ دیٹ ہولڈس ٹرو ناٹ اونلی فار پاکستان بٹ آلسو فار ایوری ویئر اینڈ ناٹ اونلی فار ڈیولپمنٹ کنسلٹنگ بٹ آلسو فار مینجمنٹ اینڈ اسٹریٹجی کنسلٹنگ, رائٹ. So you have to have the right attitude, you have to have the like best interpersonal skills. تو میرے خیال میں کہ آپ کا برتاؤ کیسا ہے لوگوں سے، آپ کا رویہ کیسا ہے، کیا آپ لوگوں کی بات سمجھ رہے ہیں، اور آپ کیا وربل اور نان وربل کیوز سمجھ رہے ہیں. مثلاً اگر ایک شخص آپ سے میٹنگ کرتے ہوئے گھڑی دیکھ رہا ہے اور وہ اسمارٹ واچ نہیں ہے تو آپ کو اشارہ کرے کہ بھائی میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے. یا اگر وہ اینڈ یو ہیو ٹو بی ریسپیکٹفل آف دیئر ٹائم. تو مطلب کئی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ برتاؤ ایسا کرنا. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ابھی تک ہم لوگ رپورٹس کے اندر کافی یقین رکھتے ہیں، اور میرے خیال میں کہ رپورٹ رائٹنگ سکلز آپ کی مناسب ہونی چاہیے. میں ویسے اس پہ بلیو نہیں کرتا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا کی جو بڑی اسٹریٹجی کنسلٹنگ فرمز ہیں دے ورک تھرو پاور پوائنٹ ڈیکس، اور میں اس کا بہت بڑا بلیور ہوں. بعض لوگ اس بات کو پسند نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے آئیڈیا بتانا ہے نا کسی کو کیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں، اگر آپ بی سی جی کے، مکنزی کے ڈیکس دیکھیں تو مطلب وہ بڑے پاورفل ڈیکس ہیں، اور اس کے اندر ایک رپورٹ سے بہت زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے. ہاں ظاہر ہے کہ ڈیولپمنٹ کے اندر اگر آپ کہیں گے وہ پریزنٹیشن بھی اچھی نہ ہو تو وہ رپورٹ سے بھی بات نیچے چلی جائے گی، لیکن جنرلی دیٹس اے بیٹر آئیڈیا. لیکن بہرحال ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر اٹس آل اباؤٹ رپورٹنگ. تو میرے خیال میں آپ کو ایک اچھی رائٹنگ سکلز ہونا بہت ضروری ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کا لرننگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں چیزیں بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں. آپ کسی بھی فیلڈ میں لے لیں، اور ایز اے کنسلٹنٹ آپ کے اندر آپ کی لرننگ میں کوئی انویسٹ نہیں کر رہا. آپ کو اگر کوئی ایسا کام مل گیا آپ کو سیکھنا پڑا تو ٹھیک ہے، تب بھی آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہونا چاہیے. اگر آپ کسی ادارے میں کام کریں تو آپ کو ٹریننگ کرائیں گے، کانفرنس پہ لے کے جائیں گے. تو ایز اے کنسلٹنٹ آپ کو اپنے آپ کو خود لرن کروانا ہے. اور میرے خیال میں وہ سیلف لرننگ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بہت کام کیا. میں دنیا میں بہت کانفرنس پہ خود کیا ہوں، بہت چیزیں میں نے کورسز خود لی ہیں، کیونکہ اپنی اسکل تو خود ہی امپروو کرنی پڑے گی اف یو آر ناٹ پارٹ آف اے لارجر آرگنائزیشن. تو میرے خیال میں بہت ضروری ہے. اور پانچویں اور آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ آپ کا دل، یور ہارٹ شوڈ بی ایٹ دا رائٹ پلیس. آپ بہت اچھے رائٹنگ سکلز ہوں گی، آپ لوگوں سے بات چیت میں بہت اسمارٹ ہوں گے، آپ بہت اچھی رپورٹ لکھ سکیں گے، آپ لرننگ بھی کر رہے ہوں گے. اگر آپ ڈیولپمنٹ کے بندے نہیں ہیں نا، اگر آپ اف یو ڈونٹ بلیو ان دا امپیکٹ، if you don't believe that you have to bring change somewhere sometime, if you do not have that commitment, then I am sorry, you are not a development practitioner, you are a mercenary. It's a very strong word, but that's the mercenary attitude, right? You go and پھر ڈیولپمنٹ سیکٹر کے بندے میں اور پرائیویٹ سیکٹر کے بندے میں کیا فرق ہے؟ آپ صابن بیچ لیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، صابن بیچ لیں، آپ شیمپو بیچ لیں، یا آپ اپنا ٹائم بیچ دیں. تو دیکھیں کچھ دنیا کے ایسے پروفیشنز ہیں جس کے اندر آپ کو کمپیشن چاہیے، جس کے اندر ہیلتھ کیئر ہے، جس کے اندر ایجوکیشن ہے. ڈیولپمنٹ سیکٹر بھی اسی طرح کا پروفیشن ہے کہ آپ سوچیں نا، اگر ایک ڈاکٹر ہو، ہم کیا سوچتے ہیں ڈاکٹرس کے بارے میں جو کائنڈ نہیں ہوتے، جو صرف پیسوں پہ مے بھی وہ بہت اچھے ڈاکٹرز ہوں، لیکن کیا ہم ان ڈاکٹرز کو پسند کرتے ہیں؟ تو اردو جو آپ کے جو ہے آپ کا ادب ہے اس میں بڑی کہانیاں نہیں ہے کہ جی سنگ دل ڈاکٹر تھا اور سنگ دل ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپریشن نہیں کرنا. تو جب وہ پورا ایک لٹریچر اویلیبل ہے تو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی سنگ دلی نہیں ہونی چاہیے. یو نیڈ ٹو ہیو اے سافٹر ہارٹ اینڈ یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ریلیٹ ٹو دا امپیکٹ دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو برنگ. اینڈ آئی تھنک ٹو می
That's also a key factor in someone being a good or not as good a consultant. हसान, आपने जो बात की ना कि एक सेंस ऑफ पर्पस दिल से आता है, आई थिंक आई कैन टोटली रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग बिकॉज द सेम हैपेंड टू मी व्हेन आई वाज वर्किंग एट नेस्ले. मेरे जहन में यही आता था कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मैं दूध के डब्बे तो बेच रही हूँ बट इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है. राइट, फिर मैंने डेवलपमेंट सेक्टर ज्वाइन किया. यहाँ पे आके स्पेशली अब आके जब मैंने कुछ इंटरव्यूज किए, मैंने यंग बच्चे देखे जो लम्ब से आते हैं, जीकी से आते हैं, नस्ट से आते हैं. मैंने देखा कि सब में आजकल ये सेंस ऑफ पर्पस होता है कि यू नो दे वांट टू क्रिएट सम इम्पैक्ट. अच्छा, उन्हें आइडिया भी है, स्केल का भी आइडिया होता है. मगर मैंने इन बच्चों में एक डिफरेंस ये देखा है जो शायद आपसे वो सीख सकते हैं कि उसको कॉन्कर कैसे करना है. कि कुछ बच्चे होते हैं जो जिनका एक्सपोजर इतना नहीं होता, मगर वो एक मुझे आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स, बट उन्हें लोगों से घुलना मिलना आता है, उन्हें लोगों से बातें करनी आती हैं. और कुछ होते हैं, जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल दूंगी, कि आप जब लम्स के बैकग्राउंड से आते हो तो आपको ब्यूरोक्रेसी में स्पेशली जाके जब आपको वो फाइल सिस्टम समझना होता है कि अच्छा सब कुछ मैनुअली हो रहा है, लोग बड़े फर्क होते हैं, डिफरेंट सा माहौल होता है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी एक स्टेप पीछे चली जाती है. फिर मैंने ये भी डिफरेंस देखा कि जिन बच्चों में ये कम्युनिकेशन स्किल्स तो होंगी मगर उन्हें इतना एक्सपोजर नहीं होगा कि वो पावर पॉइंट अच्छी नहीं बना सकते, वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, वो आके फिर अपने प्रोग्राम लीडर को वो प्रेजेंटेशंस नहीं दिखा सकते. तो ये जो दो डिफरेंट स्किल सेट हैं, इसको किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं? कोई ऐसी रिसोर्सेज हैं, कोई ऐसे प्रोग्राम्स हैं? मतलब मेरा ख्याल है लोग आपसे सीख सकते हैं. बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं. देखिए वो ना दो तरह की चीज़ें हैं. अगर तो अगर बाज़ लोग ऐसे होते हैं, मसलन अगर वो एक इदारे में काम कर रहे हैं या एक कंसल्टिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मैंने ये भी देखा है कि कई दफ़ा वो कंपनी जो है ना, बजाय उनमें इन्वेस्ट करने के, मे बी उनको ज़्यादा सूट करता है, वो डिवाइड कर देती हैं कि जी हमारे फ्रंट एंड के ऊपर वो लोग होंगे जो जाके लोगों को इंगेज करेंगे, बिजनेस डेवलप करेंगे, दे आर मोर सोशेबल, और पीछे बैक एंड के ऊपर ग्रेट माइंड्स नर्डी जो काम कर रही हैं और जो उनकी सोशल स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है. सो एक तो मॉडल वो है कि हो सकता है आपको काम ही वो मिल जाए जो आपकी नेचर के साथ ज़्यादा जाता हो, एंड दैट्स वेयर यू फ्लेक्स योर मसल्स. सो दैट्स वन. दूसरा ये, अगर आप खुद एक कंसल्टेंट हैं या फ्रीलांस हैं तो जाहिर है कि ये मॉडल आपको सूट नहीं करता, आपको दूसरी चीज़ की तरफ आना पड़ेगा. और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी बाज़ दफ़ा आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स चाहिए होता है. मैंने अदम ये देखा है कि ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये कॉन्फिडेंस, आपकी सोशल स्किल्स, लिखना पढ़ना, ये सारी स्किल्स जो है ना, ये एक्वायर की जा सकती हैं. हाँ ज़रूर है ये ऐसी बात कि बाज़ बच्चों को आप मिलेंगे, बाज़ बच्चे नेचुरली ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, बाज़ नहीं होंगे. हो सकता है उनकी नेचर हो सकता है कि उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई हो सकता है उनको दोस्त ऐसे मिले हों. लेकिन ये जो चीज़ें हैं इनको एक्वायर किया जा सकता है, इनको सीखा जा सकता है. और ये सीखा कैसे जा सकता है? ऑफ कोर्स एक तो ट्रेडिशनल तरीका है कि आप कोर्सेज ले लें, आप पढ़ें. दूसरा तरीका ये है कि आप पीयर टू पीयर सीखें. आपके अंदर अगर ये जज्बा है कि मैंने सीखना है, तो आप देखेंगे कि यार ये शख्स बहुत सोशेबल है, आप उसे इमिटेट करें, उससे सीखें, और वाइस वर्सा. राइट. और तीसरी चीज़ ये है कि अब यूट्यूब एंड इंटरनेट इज़ अ ग्रेट रिसोर्स. वॉट एवर योर वीकनेसेस, आपकी कोई कमजोरी है, आप सर्च करें एंड यू विल गेट थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस. अच्छा, अब वो हजारों वीडियोस में से सिलेक्ट आप कैसे करेंगे, उसका क्राइटेरिया भी है. क्राउड सोर्सिंग, जो जितनी दफ़ा व्यू हुई होगी उतनी दफ़ा इसका मतलब है कि लोगों को वो अच्छी लगी, आप देखें. एंड इट दिस प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप ले सकते हैं. लेकिन इस सब के पीछे मेरे ख्याल में राइट माइंडसेट है. तो आप ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, आप एम्बिशियस हैं, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है. आई हैव सीन पीपल जो कि एक टाइम पे एम्बिशियस हैं, एकदम वो ये होप लूज कर देंगे. सो आई थिंक जो बेसिक सेहत है ना आपकी, जिस्मानी ज़हनी सेहत, ये सबसे अहम है. उसके बाद आता है आपका जज्बा, आपका कैरियर गोल, आपका एम्बिशन, और उसके बाद स्काई इज द लिमिट. हसान, बस इससे कॉन्वर्सेशन को रैप करूंगी विद द लास्ट क्वेश्चन जो मैं एक्चुअली पर्सनली भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि इफ समबडी a younger person or maybe a seasoned professional or a seasoned consultant is very passionate about a particular thing, a particular reform in Pakistan. For instance, मैं बहुत passionate हूँ taxation को लेके.
राइट, कोई और किसी पर्टिकुलर एजेंडा को लेके बहुत पैशनेट है, वो चेंज लाने के लिए उसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए? और वो स्टेप्स मतलब पर्सनली अटेन कर सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कर सकता है, कनेक्शंस के थ्रू कर सकता है, वो क्या मेथोडोलॉजी है जो आपके ख्याल में काम करती है? बहुत अच्छा, बेस्ट सवाल था आपका ये। क्योंकि Thank you. देखें, उसकी वजह ये है कि अगर आप एक डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर हैं और आपने एक एग्जाम्पल, आप टैक्सेशन के बारे में आप पैशनेट हैं, अब आप हो सकता है कि आप किसी इदारे को ज्वाइन करें, थिंक टैंक को ज्वाइन करें, जो आपको करना चाहिए, और आप उसके लिए काम करें, आप पेपर लिखें, कल को चेयरमैन एफबीआर ऐसा हो वो आपसे एग्री ना करे, फाइनेंस मिनिस्टर ना एग्री करे, कुछ ना हो, 20 साल का जर्नी हो। सो ये इसमें बड़े इफ्स एंड बट्स हैं। लेकिन जो काम आप आज कर सकती हैं और जो काम कोई भी आज कर सकता है, अगर वो सब्जेक्ट के बारे में पैशनेट है, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर वो पैशनेट है तो उसने उसके बारे में पढ़ा होगा, उस चीज़ को समझा होगा, उसके बारे में लर्न कर रहा होगा, उसमें उसका हो सकता है तजुर्बा हो या ना भी हो, समझ हो उस चीज़ की, वो उसके अराउंड कॉन्वर्सेशन करेगा, वो उसके अराउंड एक कम्युनिटी बिल्ड करेगा। ये अभी मैंने किसी हमारे एक दोस्त हैं, आप भी शायद जानते हैं, नवीद खान ने मुझे कहा कि कम्युनिटी बिल्डिंग जो है ना, दैट्स अ रिमार्केबल आइडिया, आई एग्री विद इट। सो आप उसके अराउंड कम्युनिटी बिल्ड करें, उसके अराउंड कॉन्वर्सेशन करें, उसके अराउंड एक साउंड सराउंड साउंड क्रिएट करें टू कीप द गोइंग, राइट। सो आप मसलन अगर आप टैक्सेशन के बारे में पैशनेट हैं, तो आप सोचें कि टैक्सेशन के ऊपर जिस शख्स ने पाकिस्तान में कोई एक चीज़ भी लिखी है या पब्लिक स्पीकिंग की है या आर्टिकल है, वो मेरे पॉडकास्ट के ऊपर आएगा और मैं उससे बात करूँगी। टैक्सेशन की जितनी थीम्स हैं, मैंने अगले 1 साल के ऊपर सब के ऊपर एक एक वेबिनार और राउंड टेबल करनी है। मैंने जो लोग इकोनॉमिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो अगर इसके बारे में नहीं लिख रहे, तो मैंने उनसे पूछना है कि वो क्यों नहीं लिख रहे और क्या मैं कर सकती हूँ, क्या जो डेटा सेट्स मेरे पास हैं अगर मैं उनको दूँ, विल इट एनकरेज देम टू राइट, क्या मैं खुद लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको किसी प्रपोजल की शक्ल देख के राइट फोरम्स तक पहुंचा सकती हूँ। सो ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन द फर्स्ट स्टेप इज टू बिल्ड अ कम्युनिटी and a conversation around it, and that can really do wonders. Okay, that makes sense. Thank you so much for giving us time today, Hassan. It was such a wonderful conversation. Thank you, And thank Anam. you so Such a much. pleasure to be here, and wish you all the best.